मरहबा मेरे आका या रसूल अल्लाह। এসেছেন তাজদারে হারাম, এসেছেন বাহারে করম, এসেছেন তাজদারে হারাম, এসেছেন বাহারে করম, এসেছেন সরকারে উমাম, তিনি যে নবী দো জাহান, এসেছেন সরকারে উমাম, তিনি যে নবী দো জাহান। मरहबा या अहमद मुजतबा, मरहबा मुहम्मद मुस्तफा, मरहबा या अहमद मुजतबा, मरहबा मुहम्मद मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा। ईसाई 570 साल 12 রবিউল আউয়াল, বারে সুবহে সাদিকে এসেছেন আমিনার দুলাল। मरहबा या अहमद मुजतबा, मरहबा मुहम्मद मुस्तफा, मरहबा या अहमद मुजतबा, मरहबा मुहम्मद मुस्तफा। আকাশের হিজাব হলো দূর, দুনিয়া হলো নূরে নূর, আসিয়া মারইয়াম হাওয়া গহিল জান্নাতি হু। মরহবা ইয়া আহমদ মুজতবা, মরহবা মুহাম্মদ মুস্তফা, मरहबा या अहमद मुजतबा, मरहबा मुहम्मद मुस्तफा। নবীজির নূরের আলোকে সিরিয়ার প্রাসাদ গুলোকে আমিনা মায়ের দু চোখে দেখেছেন।